I will Tiger Rathor. Je mo saito bolare thae ta pai mo Rama au je mo saito dushmani kore ta pai mo Ravana. Money is the powerful. Hey दुनिया रे बंचिबा कोले टंका दरकार टंका आउ ए टंका नथिले निज माँ बापा भी चिन्हि पारंतिनी आउ सेठी भाई टंका पछरे पागल हैछि मो पागल एई साला फाइनान्स वालाटाको केवल टंका भाई बोली मो मर्डर करिदेली ओ अबे बेंगो सट्राय से फाइनान्स वाला को बोझेई लेबे मो कथा सीधा सीधा मना करी देला आउ सही थी भाई तिनी पाजुरी गोल्लावे ये राटर ना तिनी पांजिरु पड़ेला ओवे तिनी पांजिरु गोल्ला क्वारे गोल्ला छड़ाटा क्वारे गोल्ला इरे छड़ाइए बेंगो छोटा राइवे जति हापुड़ रे पड़ियो छड़ा को कुकुड़ा काटिला बोलिया टिके 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 काटतिमी ना अबे बेंगो सट्राय से साला फाइनान्स वाला को देखिबो आबे देखबे देख ओबे बेगो थोड़ा सामान्य टंका पाई ये मानी सेटा को टिके टिके हानि देलो ओबे हो ये राटन ना ता बेकरी केते टंका अछि देखिया ये राटन ना ये बेकरी तो पूरा खाली वाली का भरी जाऊ अबे बेगो सट्राय टंकाटा देखिबो अबे टंकाटा बेगरे नाइबे
আবে টঙ্কাটা মো হাত মুঠারে এই দেখবে দেখ এক দুই তিন চারি পাঁচ ছ সাত আট নয় দশ রাট্টর না হবে ইয়ে সামান্য 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷଟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲ হবে হ জীবনରୁ শেষ କରିଦେଲି হ ଇଏ ରାଟର ନା হ ଖାଲି ଏତିକିରେ ହାତ ମାରିଲେ ହବନି ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବେ ବେଙ୍ଗ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କହ ଇଏ ରାଟର ନା ଆମ ଗାଁ ସାଙ୍ଗ ସେ କଟିବାଟି ମାଲିକଟା ଅଛି ତା ଦିଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦିଟା ଝିଅକୁ ଯଦି ଆମେ କିଡନାପ କରିବା আবে বেঙ্গ ଆଜ୍ଞା এই শলা কোটিপতি ধর্মেন্দ্র প্রধানর কথা কৌছু হবে রাইট একদম রাইট কইছো সেই শলা কোটিপতি ধর্মেন্দ্র প্রধানর ঝিও অর্পিতাকু কিডন্যাপ করি আনিবাবে আউ তা বাপা ধর্মেন্দ্র প্রধানকু লক্ষ লক্ষ টঙ্কা ডিমান্ড করিবা রাইট কইছুবে তাহলে আইডিয়াটাকু প্রয়োগ করিবাবে চলবে বাউ চল